अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, PDM का क्या बना? क्या PDM अब ख़त्म हो चुकी है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? इस अपोजिशन को यहाँ तक पहुँचाने का क्या मौलाना फजलुर रहमान ज़िम्मेदार हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िम्मेदार है? मुस्लिम लीग नून ज़िम्मेदार है? क्या PDM की वो एक मीटिंग इतनी तबाहकुन थी कि जिसकी वजह से सब कुछ जो इतने महीनों से बनाया गया था वो सब कुछ तबाह हो गया? और इमरान खान साहब के लिए क्या अब रिलीफ ही रिलीफ है और अगले 2.5 साल अब वो आराम से अपनी हुकूमत करेंगे, अपोजिशन की जानिब से कोई उनको तंग करने वाला नहीं होगा? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। आज मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे आइडियल भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया जी, वेरी काइंड ऑफ यू जी मंसूर साहब, हम तो आपसे इंस्पायर होते हैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने सर टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी आदमी हैं। सुहेल साहब, जो सिचुएशन इस वक्त है PDM की, जो भी हम सिचुएशन देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्या PDM का अब नामो निशान ख़त्म हो गया या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? नहीं, उम्मीद तो बाकी है लेकिन तलखी बढ़ती जा रही है। सच ये है कि बिलावल साहब के बयान से और इससे पहले मरियम के बयान से आखिरी हद तक चले गए हैं, जो इन्हें नहीं जाना चाहिए था। इस तरह के इतनी देर इकट्ठे बैठ के और उसके बाद इस तरह की तल्ख बयानियां और इस तरह के इल्जामात, यानी मरियम ने ये इल्जाम लगाया कि ये एस्टेब्लिशमेंट से मिल गए हैं और उनके फेवरेट होने वाले हैं और उनके और आगे से इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि हमारे तो खून में ये नहीं है। तो ये दोनों चीजें मेरा ख्याल है नामुनासिब है किसी इत्तेहाद के लिए। और इससे पहले जरदारी साहब भी बहुत पर्सनल हद तक आगे चले गए, जो कि मुनासिब नहीं था। और मियां नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और मरियम साहबा भी मेरा ख्याल है ज्यादती कर रही थी पीपल्स पार्टी के साथ। उन्हें पता है उन्होंने रिजाइन नहीं करना है और उनकी हमेशा बयानिए के ये खिलाफ रहा है। वो हमेशा मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो असेंबली में बैठे हैं और उन्होंने कभी रिजाइन नहीं किया। तो इसलिए उनसे ये तवक्को करना कि भाई आप एन मास रेजिग्नेशन दे दें, ये तवक्को ही गलत थी। तो यूं ये दूसरा फजलुर रहमान साहब और मरियम साहबा जो थी, इनका आपस में ज्यादा इत्तेहाद था और जरदारी साहब ऐसे फील कर रहे थे जैसे मैं आउटसाइडर हूं और मुझे ये बहुत सारी चीजों में एतमाद में नहीं ले रहे। तो सुहेल साहब, फिर ये तो फिर कहना क्या दुरुस्त होगा कि बेसिकली पार्टी शुरू से ही गलत स्टार्ट हुई और जब जिस चीज़ की जड़ ही ख़राब थी, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई कोलिशन नहीं थी, तो फिर अंजाम यही होना था। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? मेरा ख्याल है मकासद तो दुरुस्त थे, तरीका भी ठीक था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा रोल होना चाहिए था। उन्हें मुतवाजन रोल अदा करना चाहिए था। वो एक साइड पे झुक गए हैं। मैं तो उन्हें बड़ा एक सीजन्ड पॉलिटिशियन समझता हूँ। आज के सरबराह को एक बैलेंसिंग एक्ट जो अदा करना चाहिए वो नहीं उन्होंने वो कर सके। और वो एक पार्टी है बाकायदा, जो कि इत्तेहाद के अंदर जो आमतौर पर हेड होता है वो पार्टी नहीं होता, वो मुख्तलिफ पार्टियों को दरमियान में मैनेज करता है। अच्छा सुहेल साहब, अब जो सिचुएशन इस वक्त अब बन चुकी है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपस में तल्खियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो कुछ भी है, अब इस सारी सिचुएशन के बाद आप अगले 4-5-6 महीने के अंदर क्या देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून या जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो कोई स्ट्रीट एजिटेशन कर सकेगी, या आपके ख्याल में अब ऐसा कोई चांस नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च या धरना अब कुछ नहीं होगा? मेरा ख्याल है मुश्किल लग रहा है कि अभी अगला महीना रमजान है, फिर इस तरह के मसाइल हैं। और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाहती कि इत्तेहाद से निकल जाए और नून लीग और शायद मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं चाहते कि वो इत्तेहाद टूट जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी शायद रेजिग्नेशन पर तो किसी सूरत नहीं मानेगी, क्योंकि और या तो ये अपने उस मुतालबे से विथड्रॉ कर जाए और लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं। लॉन्ग मार्च की पीपल्स पार्टी ने तैयारी भी की हुई थी और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी शर्त यह है कि नहीं जी, पहले इस्तीफे दें फिर लॉन्ग मार्च करें। अगर इस्तीफों वाली बात निकाल दें और दूसरा यह है कि अगर ये इस्तीफे दे भी दें, फर्ज करें पीपल्स पार्टी इस्तीफे ना दे और नून लीग और JUI इस्तीफे दे दें, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा असेंबली को। मेरा ख्याल है वो एक जाहिर है बदमजगी तो पैदा होगी, लेकिन इससे हुकूमत की इमारत नहीं गिरेगी और हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी और ये कुछ अच्छा साबित नहीं होगा।
تو میرا مولانا فضل الرحمان سے اور نواز شریف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے جس طرح سے پیپلز پارٹی کی یہ بات مانی ہے یوسف رضا گیلانی والی، تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات مان لیں اور پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے چلیں. وہ ہمیشہ کمپرومائز ہوتا ہے جب بھی الائنس ہوتا ہے، اس میں سب کی نہیں مانی جاتی، ایک دوسرے کی مانی جاتی ہے اور پھر ایک کنسنسس کر کے چلایا جاتا ہے. اچھا سہیل صاحب، ایک اور جو الزامات دونوں جانب سے ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، وہ جس طرح مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے کہ ان کا متبادل جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو نے جس طرح کل بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی رہا ہے تو وہ لاہور کا ایک خاندان ہے. کیا یہ ان الزامات میں کوئی سچائی بھی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوا ہے یا باقی ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، پرسپشن وائز تو ہے یہ درست. پرسپشن وائز یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ استعفے نہیں دیتے تو اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خوش ہوگی، حکومت خوش ہوگی. پرسپشن وائز تو یہ صحیح ہے، لیکن ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس آج سے نہیں ہے. یہ 1985 سے ان کا یہ سٹانس ہے کہ ہم نے سسٹم سے باہر نہیں جانا، اور اس سٹانس کے اوپر وہ ہمیشہ قائم رہے ہیں. 1990 کا الیکشن رگڈ الیکشن تھا، سب کو پتا تھا. پیپلز پارٹی کی 17 یا 18 سیٹیں تھی، پھر بھی وہ اسمبلی میں بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اسمبلی سے باہر نہیں نکلیں گے. تو یہ تو ان کا سٹانس نون ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سٹانس پہ یہ کہنا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے والی بات ہے، یہ بات درست نہیں لگتی. اور دوسری طرف جو زرداری صاحب تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ کسی دن بلکہ کہہ دیں گے کہ زرداری صاحب جو میاں صاحب ہیں یہ تو ڈیل کر کے باہر گئے ہیں، اور وگرنہ ان کو تو جیل ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں بہرحال اصل میں تو تلخی والی باتیں ہیں، اور لیکن بہرحال تلخ بھی حقائق تو ہوتے ہیں، اور یہ تلخ حقائق جو ہیں زرداری صاحب نے بیان کر کے ایک مشکل پیدا کر دی ہے. بعض اوقات حقائق بھی جو ہیں وہ ان کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے اتحاد کو چلانے کے لیے. یہی اگر حقائق کی بات آئے تو دونوں نے ایک دوسرے کو گرایا ہوا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کی حکومتیں ختم کی ہوئی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی ہوئی ہیں. یہ حقائق تو ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر وقت ان حقائق کو یاد کرنا اور ان کو یاد دلانا، اس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے. اچھا سہیل صاحب، 2014 میں جب عمران خان صاحب کا دھرنا ہوا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف، اور اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کا استعفیٰ لینے میں ناکام ہوئے تھے، تو اس وقت چند تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب نواز شریف صاحب اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، اور اب جس طرح وہ گورننس کریں گے اس میں بڑی ایک سختی بھی ہوگی، اور اپوزیشن کے پاس اب راہ ہی کچھ نہیں ہے. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب ایک فورس لے کر آئے تھے اسلام آباد. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیناما آیا، اور پیناما کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ مزید بڑھ گئیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پی ڈی ایم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب اگلے 2.5 سال کے اندر مزید مضبوط ہو جائیں گے اور مزید کسی مشکلات کا شکار نہیں ہوگی اب ان کی حکومت؟ منصور صاحب، جیسے آپ نے مثال دی ہے، ہماری پاکستانی سیاست میں کوئی چیز یہ نہیں کہی جا سکتی بڑے یقین کے ساتھ کہ بس اب 2.5 سال جو ہے اس میں کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں تو ایک واقعہ ہو گیا اور اس سے حکومت اوپر نیچے ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے ویکسینیشن جس طرح ہم لیٹ کر رہے ہیں یہی مسئلہ بن جائے، مہنگائی مسئلہ بن جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے. اس لیے عمران خان صاحب کو اس سے اتنی کوئی خوشی کے شادیانے نہیں بجانے چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا اپنا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ درست ہے کہ اتحاد غیر مؤثر ہو گیا ہے، لیکن عوام کی مشکلات تو ویسے کی ویسے ہی ہیں، مہنگائی ویسے کی ویسے ہی ہے، لوگوں کے مسائل، گورننس کے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوتے حکومت مشکل میں رہے گی. آخری سوال سہیل صاحب، اس سارے معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ 2-4 ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے کچھ مشکلات کا اور چند ایسے سگنلز دیے گئے ہیں کہ بھئی یہاں پہ جو ہے وہ سچویشن ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں جو سر فہرست ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی گورننس ہے، عثمان بزدار صاحب کی سیٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب 2.5 سال اس معاملے کو ریزسٹ کرتے آئے ہیں کہ نہیں، عثمان بزدار صاحب کو نہیں تبدیل کرنا، یہ سلسلہ بھی اسی طرح ہی آگے چلتا رہے گا، یا عمران خان صاحب کو تھوڑا سا روم دینا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ کو؟ فی الحال تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور لیکن یہ سور پوائنٹ بن جائے گا
मुझे लगता है कि जब भी इमरान खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई होगी, ये वन ऑफ द रीजंस होगी। और डेफिनेटली तल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे। पहले बहुत अच्छे तल्लुकात होते थे, अब अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये अच्छे नहीं होने में जो है वो किसी वक्त भी ऐसा हो सकता है कि अच्छे से अच्छे नहीं हो जाएं, और उस वक्त फिर हुकूमत को मुश्किलात होंगी। फिर उस वक्त ये जो छोटी छोटी बातें आज नहीं मानी जा रही, फिर बड़ी बड़ी बातें माननी पड़ेंगी। और हम देख चुके हैं कि नवाज शरीफ जैसा स्टील मैन जो है, उसको भी अपने वजीरों को इस्तीफे दिलवाने पड़ते थे। आज छोटी छोटी कुर्बानियां दे दें, कल बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आखिरी सॉरी एक और सवाल सुहेल साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, पिछले दिनों एक खबर चली कि जनाब मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज के दरमियान फिर कुछ तलखी हो गई है, और दोनों जो ख़ानदान हैं, इस ख़ानदान के अंदर जो दो ख़ानदान हैं, वो आपस में कुछ एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं, और नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ होकर उठ के चले गए। इस खबर में कोई सच्चाई है, या आपको लगता है कि सिर्फ एक उड़ी उड़ाई बात थी, क्योंकि कई चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया है? नहीं, ये तो दुरुस्त है कि दोनों के नुक्ता नजर में डेफिनेटली फर्क है। एक मफाहमत की बात करते हैं हमजा और शहबाज शरीफ, और नवाज शरीफ और मरियम साहिबा जो है एग्रेसिव बयानिए की बात करते हैं। ये तो डेफिनेटली, ये तो सच है। अब ये है कि लेकिन इसके बावजूद दोनों इकट्ठे चलना चाहते हैं, इकट्ठे चलते हैं। तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि दोनों अलग अलग हो जाएं। दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। इसलिए मजबूरी कह लें, मोहब्बत कह लें, आपस में एक दूसरे के साथ खानदानी रवायात कह लें, ये इकट्ठे हैं, लेकिन दोनों का नुक्ता नजर अलग है। जिसको मौका मिलेगा वो अपने नुक्ता नजर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, सुहेल बड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर, पीडीएम में क्या कुछ हुआ है अभी तक और आगे क्या होने जा रहा है इमरान खान साहब के लिए। अगर कहीं मुश्किलात बन सकती हैं तो वो कौन सा पॉइंट है, महंगाई हो जाए, अवाम के ऊपर गवर्नेंस किस तरह की जा रही है, उस्मान बुज़दार साहब का मामला हो जाए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। अब देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर वो इसका मुकाबला किस तरह करते हैं। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।